Hi, ako si Kimberly Cabanatan ug karon adlaw kini nga video informatics magpasabot og pila nga required processing power ang kinahanglan para sa usa ka particular computer application. Pinakauna ang para sa video editing. Kung mag-edit ka og 4K video gamit ang Premiere Pro nga application, ang required processing power nga kinahanglan is 8 cores ug taas nga clock speed nga 4.5 GHz kay kini makahatag og mas maayong performance. Ang multi-core support sa processor makatabang sa pag-speed up sa rendering times ug sa pag-manage sa daghang video data. Para sa gaming, ang modern games kasagaran magkinahanglan og processor nga makahatag og taas nga frame rates ug smooth nga gameplay. Pareha sa inyong nakita sa screen karon, kung magdula ka og Cyberpunk 2077 nga duwa, ang required nga processing power nga kinahanglan kay 6 to 8 cores ug taas nga clock speed nga 5 GHz. Kay kini makatabang sa pagpadagan sa game ug para smooth lang ang imong duwa. Para sa data analysis, sa paggamit og MATLAB para sa large-scale data analysis, ang required processing power nga kinahanglan ang multi-cores nga 8 cores ug ang high clock speed is 4 GHz. Kini para magpadali sa computation ug analysis task. Ang parallel processing makatabang sa pag-handle sa large data sets ug ang complex calculations mas paspas. Para sa software development, sa pag-develop o pag-compile sa usa ka large software project gamit ang Visual Studio, ang required processing power nga kinahanglan kay 6 cores o clock speed nga 4.5 GHz o multiple cores para makatabang sa pag-speed up sa build time o sa pag-improve sa responsiveness sa IDE. Before I end this video, gusto na ko i-share nga ang processing power importante kaayo. Kay mao ni ang naghatag sa kapaspason o kamaayo sa pagproseso sa mga buluhaton sa computer. Kung taas ang processing power, mas dali mahuman ang trabaho pareha sa computations, mas hapsay ang multitasking ug uban pa.